अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोशनी की उम्मीद के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कव्वाली के हवाले से कि कव्वाली की इब्तिदा कब हुई, कैसे हुई और कव्वाली सुनना इस्लाम में कैसा अमल है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि चिश्ती सिलसिले के बुज़ुर्ग भी तसव्वुफ़ के दीगर सलासिल की तरह कुरान और सुन्नत के ही पाबंद और आशिक होते हैं। चिश्ती बुज़ुर्गों का सरचश्मा हयात भी कुरान और सुन्नत के इस्तिफ़ादा से ही इबारत है, मगर तबीयतों के असरात का मुज़ाहरा अपनी जगह मुस्लिम है। सोबत रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्तफ़ीज़ होने वाले तमाम सहाबाए कराम न तो सिर्फ अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मिजाज के हैं और न सभी सिद्दीक़ी मिजाज के हामिल हैं। अशरा मुबशरा में भी शामिल खुलाफ़ाए राशिदीन का मिजाज भी एक जैसा नहीं। बताने का मकसद ये है कि एक ही सरचश्मे से सराब होने वाले तमाम अफराद यकसा मिजाज के हों, ये ज़रूरी नहीं होता। इसलिए तसव्वुफ़ के तमाम सलासिल की अपनी अपनी इनफरादी खसूसियात हैं। चिश्ती सिलसिले में समा का वजूद अपने ज़माना क़याम से ही है। तारीख़ तसव्वुफ़ के मुताले के शायकीन को मालूम है कि महफ़िल समा की रवायत दुनिया के दीगर और सलासिल में भी पाई जाती है। बरसगीर के मुखालिफिन समा अपने इर्द गिर्द और दुनिया के एक दो मुल्कों को ही अपने नाक़िस इस्तिदलाल की पूंजी समझते हैं। ये भी एक हकीकत है कि समा अहलुल्लाह के यहाँ जवाज़ के दर्जे में हमेशा रहा है, खा वो इस पे अमल पैरा हों या ना हों। इसी हकीकत को जाकर करते हुए मुजद्दिद अल्फ़सानी हज़रत शेख सरहंद ने बहुत खूबसूरत बात कही कि न ई कारमी कनम न इनकार मी कनम, न ई कारमी कनम न इनकार मी कनम। मतलब ये है कि अपनी अपनी तबीयत का मसला है, हर बंदे की अपनी तबीयत होती है। इस्लाम में ज़िक्र और महफ़िल समा की रवायत हज़ारों बरस पुरानी है। यह रवायत इस्लाम से पहले भी मौजूद रही है, मगर समा अपने जौहरी अंदाज में खालिसतन इस्लाम से मुंसलिक है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बहुत तफसील से बयान किया। उन्होंने ज़िक्र और समा के फ़र्क को भी उजागर किया और बरसगीर में इस्लाम सूफिया की बदौलत आम लोगों तक पहुँचा। सूफिया का कमाल यह था कि उन्होंने हमारे दीन को लोगों के लिए आसान और सहल बनाकर पेश किया। इन सूफिया के इल्म में था कि बरसगीर में लोगों पर मौसीकी की गहरी छाप है, चनांचे इन अजीम लोगों ने इस रवायत को भी अपने अंदर समोने की भरपूर कोशिश की। नाजरीन, कव्वाली अरबी के लफ्ज़ कौल से मुश्तक है। कौल का मतलब होता है बात या बयान करना। इसी तरह कव्वाली का मतलब हुआ वो बात जो बार बार दोहराई जाए। हालांकि लफ्ज़ कव्वाली को भारत और पूरे बरसगीर में गाने की एक ख़ास सनफ़ के नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। कव्वाली जिसमें अल्लाह की हम्द व सना होती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ होती है या सूफ़ी और अल्लाह वालों की मनक़बत बयान की जाती है, इसके लिए मौसीकी लाज़म है। बग़ैर आलात मौसीकी के कव्वाली का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। कदीम रवायतों में सूफिया के तज़किरों और तारीख़ी किताबों के मुताबिक इस खित्ते में पुराने ज़माने से सूफिया की खानकाओं में कव्वाली का रवाज रहा है। इसकी इब्तिदा अगरचे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मरीद ख़ास हज़रत अमीर खसरो से मानी जाती है, जो अपने ऐद के एक मरूफ शायर होने के साथ साथ मौसीकी के फ़न में भी महारत रखते थे। मगर समा की महफ़िलें इससे भी पहले राज हैं और बावजूद इसके राज थी कि उलमा का एक तबका मौसीकी को गैर इस्लामी मानता था और इसकी मुखालिफत करता था। महफ़िल समा का ज़िक्र बरसगीर के चिश्ती मशाइख के तज़किरों में ख़ास तौर पर मिलता है। हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ख़ुद अच्छे शायर थे और इनकी खानकाह में महफ़िल समा होती थी। इनके मरीद व खलीफा हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की खानकाह दिल्ली में थी और इन्हें समा का इस कदर शौक़ था कि इसी हालत में इन्हें हाल आ गया और वो बेखुदी की हालत में आ गए और इसी कैफियत में कई दिन रहकर इनकी मौत वाक़या हो गई। नाज़रीन, बाज़ उलमा की मुखालफत के बावजूद चिश्ती मशाइख इस पर इस्तरार करते रहे और लुत्फ़ की बात तो ये है कि उन्होंने बड़ी हिकमत अमली से इसका इस्तेमाल इस्लाम की तकलीब में किया, क्योंकि यहाँ के बाशिंदे मौसीकी से रग़बत रखते थे और यहाँ हज़ारों सालों से मौसीकी की रवायत चली आती है। कदीम मज़हबी ग्रंथ वेदों में भी इस पर बहुत कुछ मौजूद है। यहाँ भजन में मौसीकी का इस्तेमाल होता था। हिंदुस्तानी तारीख़ में मौसीकी के हवाले से हर तंगेज़ शहरत के हामिल अकबर के नुरतनों में से एक तानसेन की परवरिश ग्वालियर के मरूफ सूफ़ी हज़रत मोहम्मद गौस गुलियारवी की खानकाह में हुई थी और इसे मौसीकी की तालीम भी आपने ही दी थी। आज भी तानसेन की कब्र आपके पहलू में मौजूद है। इस किस्म के वाक़यात इस बात की गवाही के लिए काफ़ी हैं कि यहाँ के सूफिया को मौसीकी से ख़ास लगाव था और उन्होंने इस मुल्क के संगीत को बहुत कुछ दिया है।
جس میں سے ایک قوالی بھی ہے۔ اس کی ایجاد اور مقبولیت صوفیہ کی مرہون منت ہے۔ سنٹرل ایشیا کے صوفیہ کا بھی موسیقی سے خاص لگاؤ رہا ہے اور ان کی بھارت آمد سے قبل بھی ان کا موسیقی سے تعلق خاطر تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کئی مواقع پہ قوالی اس طرح کی موسیقی گائی گئی، لیکن اس میں دف والے آلات تھے۔ عہد نبوی میں دف بجا کر گانے کا رواج عام تھا، جس کا ثبوت احادیث میں موجود ہے۔ قوالی کے موجد امیر خسرو قوالی کے موجد امیر خسرو مانے جاتے ہیں، اور یہ ان کے فن کی سچائی کی دلیل ہے کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی یہ فن زندہ ہے اور اسے پسند کرنے والوں کا ایک طبقہ اب بھی موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ امیر خسرو اپنے مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو ان کے مرشد تھے، اور ان کی خدمت میں شرینی لے کے آئے جو بے مثال ہے۔ مرشد نے اپنے فرماندار مرید کی عرض دانش سنی اور ارشاد ہوا کہ کھاٹ کے نیچے شکر رکھی ہوئی ہے، نکالو، اسے خود کھاؤ اور عظیم میں تقسیم کرو۔ امیر خسرو نے ایسا ہی کیا اور پھر ان کی زبان میں وہ شرینی آ گئی کہ آج 700 سال سے زیادہ کی مدت گزرنے کے بعد بھی اس کی مٹھاس میں کمی نہیں آئی۔ خسرو کو ان کے عہد کے ایک بادشاہ نے ملک الشعراء کے خطاب سے نوازا تھا، مگر وہ کشور سخنوری کے ایسے شہنشاہ ثابت ہوئے جس کی سلطنت کو آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ غالباً یہ ایسی شکر کی برکت تھی جو خسرو کو بارگاہ نظامی سے عطا ہوئی تھی۔ وہ برصغیر کی تمام زبانوں کے سب سے بڑے شاعر تھے اور آج تک ہیں۔ ان کی برابری کا کوئی سخنور اس ملک نے پیدا نہیں کیا۔ ان کی عظمت کو دنیا نے تسلیم کیا۔ وہ شاعری ہی نہیں، موسیقی کے فن میں بھی یکتا تھے اور کچھ نئی ایجادات اور اختراعات کا صحرا بھی ان کے سر جاتا ہے۔ ناظرین، خسرو نے اپنی شاعری اور موسیقی کو خالص ہندوستانی رنگ دیا، جسے کثرت میں وحدت کی مثال کہا جا سکتا ہے، اور اس کی تقلید بعد کے فنکاروں نے کی۔ طوطی ہند امیر خسرو کی ولادت اتر پردیش کے پٹیالی قصبے میں ہوئی۔ یہ سلطان ناصر الدین محمود کا دور سلطنت تھا۔ خسرو کا اصل نام یمین الدین محمود تھا، مگر شہرت انہیں ان کے تخلص سے ملی۔ امیر ان کا موروثی خطاب تھا۔ انہوں نے اپنی شاعری اور موسیقی میں خالص ہندوستانی انداز کو اپنایا، اس لیے وہ خوب مقبول ہوئے۔ ان کے فن میں اہل وطن نے اس مٹی کی سوندھی خوشبو محسوس کی۔ امیر خسرو کا آج تک علم موسیقی میں ان کا نام حیرت انگیز تجربات کی وجہ سے زندہ ہے۔ وہ نظام الدین اولیاء کے مرید رہ چکے تھے۔ روایت کے مطابق فنا فی شیخ کی منزل پر پہنچ چکے تھے۔ قوالی کی صنف کو امیر خسرو نے اپنے مرشد کی اطاعت اور مرضی سے انمول بنایا۔ انہوں نے مختلف نئے راگ ترتیب دیے۔ آج کا رستار اور طبلہ صرف اور صرف اس مرد عظیم کی کاوش اور ایجاد ہے۔ نظام الدین اولیاء کے حکم پہ انہوں نے 12 خوشلحان گائکوں کی ایک ٹولی ترتیب دی۔ ان تمام کو سماع کی نازک جزیات سکھائیں۔ قوالی کا فن اس قدر مقبول ہوا کہ وہ خانقاہوں سے نکل کر عوام الناس تک پہنچ گیا، اور آج بھی برصغیر میں قوالی بہت مشہور ہے، لیکن قوالی اپنے پرانے طرز پہ نہیں رہی۔ اب تو گانے کی طرز میں بالکل گانے کے آلات قوالی میں استعمال کیے جاتے ہیں، جو کہ جائز نہیں ہیں۔ قوالی کو قوالی کی طرز پہ اگر گایا جائے تو یہ کافی معلومات لے کے آتی ہے ہمارے لیے، اور ہم اسے غور سے سنتے ہیں، لیکن قوالی کو اب بالکل چینج کر دیا گیا ہے دور حاضر میں، جس سے ہم سب کو اجتناب کرنا چاہیے۔ آج کل کی قوالیاں سننے سے انسان گمراہی کی طرف جاتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا سنی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعتیں سنی جائیں۔ اب تو اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی بہترین کلام ملتا ہے، جو پرانی قوالی کی شکل میں ہے، وہ سنا جائے، جس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ والسلام۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک ضرور کیجئے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ والسلام۔ اللہ حافظ۔